ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଓକିଲ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ରତିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାଗୃହରେ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ସଭାପତି ଭାବେ ପ୍ରୀତିପାଲ ସିଂ, ଉପସଭାପତି ଭାବେ ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସାଗର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବିଭୁ ଆଶିଦନ ସଗରିଆ ଓ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଭାବେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମଲ୍ଲିକ, ଶୈଳବାଳା ପଣ୍ଡା, ରୁମ୍ପା ଦେବନାଥ, ରମେଶ ଦେଉରୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶପଥପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସିଂ ପୂର୍ବରୁ ଓକିଲ ସଂଘ ପାଇଁ କରିଥିବା କାମ ବିଷୟରେ କହିବା ସହ ଅଧୁରା ଥିବା କାମ ସବୁ କରିବି ବୋଲି କହିବା ସହ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦବୀ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ, ଓକିଲ ସଂଘ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବ। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପେସାରେ ସଂଘ ସର୍ବଦା ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଥର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏକମନ ଥିବାରୁ ଏଥର ଓକିଲ ସଂଘ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ 30। मो वकिल संघर बर्तमान संपादक बर्तमान आज जो ओएथ टेक नेलु आम संपादक भाव मु निर्वाचित होती आउ खुशी कथा जे ए वर्षर जो टीम आम होइछु आमर बार आसोसिएसन बहुत अति सुंदर टीम अच्छी समस्त मन मिसिक रही समस्त अच्छु आपण मैंने जानी वकिल संघ गोटे एमती संघ बुद्धिजीवी गोटे संघ अच्छे मालकानगिरी जिले में ए संघ सदा सर्वदा जनसाधारण गणमाध्यम पब्लिक एंटायर समस्त आम कार्यरत रहीचु जार सुविधा असुविधा जेकोसी प्रोब्लेम हेले वकिल संघ आपण पाखे ठिया हे आपण मन समर्थन दब से प्रतिश्रुति आम वकिल संघ तरफ दौचु आ सहित आमर जो वकिल संघ जूनियर वकिल भाई मैंने अच्छा से केमी पेटपाटना हम से व्यवस्था करूँ बार बेंच रिलेसन रखू या सहित विभिन्न जगह जो कोर्ट सब विभिन्न कोर्ट खोला प्रत्येक थाना अंडर तेणु मु आपण मध्यम जनवा चाहिए जे आईन पाठ पढ़ु अधिक अधिक छात्र छात्री आसतु आईन प्रति ये दिंतु प्रत्येक जगह बर्तमान वकिलर अभाव अच्छी मालकानगिरी जिले में तेणु वकिलाती पाठ पढ़ी वकिलाती पेशा कले कौन असुविधा अभाव रही मु प्रीतपाल सिंह मु 3 थर तृतीय थर मु प्रेसिडेंट भाव इलेक्टेड हो सर्वप्रथम आम बार मेंबर्स मन को धन्यवाद देवा चाहूँगी ताकि मो प्रति एत आशा रखिकी मत मौका देते। अवश्य आम बहुत गुड़ाए कम करें जो टीम अच्छु भल टीमटा पूर्वर गुड़ाए कम करूँ कि रही जाइए जमी 3-3टा कोर्ट खोला हे से आम चीफ जस्टिस सहित निजे पर्सनाली मीट करी आमर ग्रीवेंस देइथिलु तांके एश्योरेंस देइथिले करिवे 2टा कोर्ट ऑलरेडी रेडी आ गोटे ऑन प्रोसेस बार बेंच रो केमती भलो रिलेशन रहिबो आ केमती आमे मिसी काम करिवो सेटा हमर मेन फोकस। आमे हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देबा चाहूछु। आमे जो लेखिक देइथिलु ट्रैफिक पोस्ट पई गोटे बस स्टैंड तले जो हमर सुकमा छक एवं एटा हमर कोर्ट छक पाके जो टिपर गुरा जाउछु जो स्पीड रे लोकन को असुविधा होतला तांके ऑलरेडी पोस्ट लगे दैछन्ती बहुत शीघ्र सीटा स्टार्ट हो। आम जिला प्रशासन को धन्यवाद देवा चाहूँ आम वकील संघ को पुणी थे आम धन्यवाद देवा चाहूँ आम पूरे एसोसिएशन तरफ। न्यूज ओडिया 30 चैनल रो नुआ नुआ अपडेट शीघ्र देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक एवं कमेंट्स करंतु। धन्यवाद।